luto na guys. Init og lamian ba nga sabaw ang imong gipangita? Ayaw kabalaka, dali uban ko kay magtinola tag malasugi guys. Kung unsay gulay available sa imuha, hala isagol na. Magpabukal usa tag tubig guys kay mao himo na to sabaw. Mga 4 ka baso akong gibutang ani. Nangukay lang ko sa ref unsay available nga mga lamas. Nakakita ko luya og sibuyas plus tanglad nga tanom nako sa tugkaran. Butangan og isa ka kutsara nga asin, ya butangan dayog dugang pampalasa sama sa magic syrup og paminta. Inig ka bukal og inig ka simhot nimo nga humot na kaayo ang sabaw, pwede na nato ilunod ang atong isda. Ako na lang pud dayon gisagol ning tunga sa small size nga kapayas, basi masayang lang kay malata. Inig humog na ang kapayas, ilunod na dayon nato ang daghan kaayo nga alugbati. Mas daghang alugbati, mas humot ang sabaw ug mas nutritious. Wow. Kung naamoy saktong budget, pagpalit na lang kamatis. Kaso hastang mahala sa kamatis karon guys. Kung mahimo guys, palihog na lang share ani atong video karon para daghay panington. Palihog like, follow and subscribe na lang pod guys ha.